स्कूल रे आहु रही बैंक बेंचर्स। ब्रह्मपुर उपकंठ भाविनीपुर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रेणी गृह में छात्र छात्री बसवा निमंते अर्धवृत्ताकार प्रक्रिया। यह प्रक्रिया गत एक सप्ताह धरी विद्यालय आरंभ कर छात्र छात्री मध्य पाठपढ़ा समय श्रेणी गृह में आग पछ बसवा नहीं जो तारतम्य रही दूरे छड़ा जो छात्र छात्री मैंने श्रेणी गृहर शेष बेंच में बसी विशृंखला करुले से बर्तमान आउ विशृंखला नक भल पाठ पढ़ी पारे। सेपरी शिक्षक शिक्षयित्री माने श्रेणी गृह में प्रति छात्र छात्री को सेमाने किभली पाठ पढ़ुछन्ति से नहीं अनुधान करें। विद्यालय में ग्रहण कर नूतन बसवार प्रक्रिया को नहीं छात्र छात्री अभिभावक माने खुशी प्रकाश करछन्ति। ओडिशार प्रथम विद्यालय भावे केरल पाठपढ़ा पद्धति को आपणाइला ब्रह्मपुर उपकंठରେ ରହିଥିବା ଭାବିନପୁର सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय। ଏହି विद्यालय में 262 जन छात्र छात्री अध्ययन करुछन्ति। छात्र छात्री मानक निमंते आवश्यक श्रेणीगृह रहितबा बेले पूर्वरु धाड़ी धाड़ी होई श्रेणीगृह रे पाठ पढुथिले, किंतु गत सप्ताह विद्यालयर सहकारी शिक्षयित्री नीलिमा महापात्र केरल में चलता पाठपढ़ा पद्धति तथा श्रेणीगृह में छात्र छात्री मानकर बसवा प्रक्रिया संपर्क में जानवाक पाइथिले। एने प्रथमे तृतीय श्रेणीर छात्र छात्री मानक नहीं अर्धवृत्ताकार प्रक्रिया को आपणाइथिले। एही प्रक्रिया द्वारा श्रेणीगृह में पूर्व पछकु पछ होई रहितबा चेयर टेबुल को बाहर करा जाई समस्त चेयर टेबुल अर्धवृत्ताकार रे पका जाइथिला। मु ममता नायक भाविनीपुर जीयूपीएस रो सहकारी शिक्षयित्री। पिला मानक एई ढंग रे बसैले पिला माने माने जो विशृंखला होतुला पिला माने जो फील करथुले बैक बेंचर्स पछु पछु बसिले से माने आगे आसिले आगे बसले पछे जे पिला आसला पछरे बसला से कौन होता से फिल करते जो मैंने आगे आगे बस पड़ते आम पचर आम गुरुमा कथा किसी शुभ जाऊनी देखा जाऊनी आउ किसी जानी पार नथिले पिलांकर जहा माने शिक्षा जहा दिया कड़ापटा लेखा देखा जाउनथला आम गुरुमा माने जाई पार नथुले सेमान पाखु टच कर पार नथुलो। एमिति बसिया द्वारा कौन होची पिला माने जेमति यू शेप रे बसिले आम सब पिला को देखि परछु सेमानकर सुविधा असुविधा बुझी परछु। पढ़ेला बेले गोलाकार सब गोटे स्पेस मिलुची जगह स्पेस मिलले आमे ठीक से सब पिला को देखि परछु किए लेखुची किए न लेखुची समान संशोधन करिया सुविधा होची हमको भी पढ़ाया पे भल लागुची एमति बसिले। एई प्रयासटा माने एटा केरल रु आरंभ होई कि हमर स्थानीय सरपंच हमको प्रेरणा देथिले एमति बसैले भल होबो कहि कि तापरे आमे एमति बसैबा आरंभ करलु। आरंभ देखिलु भल लागिला दिन दिन देखिलु पिलांगर एथरे उपकृत होउछन पिला माने जो हमर शिक्षार जो गुणात्मक मानडा अभिवृद्धि होउची पिला माने जो हमरो एमएलएल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कि आमे सेरा पाइबा बे पिला को आदाय करिया पे सुविधा होउची देखि कि आमे माने भाबिलो ए सॉलिड बसैले आगु पिला मानकर उपकृत हेबे भाबी। हां सब स्कूल तो हेई परिवनी जो स्कूल रे स्पेस अछि पिला टिके कम अछंती होई परियो आ बहुत पिला थिले टिके बड़ा कष्ट गला। ଏହି अर्धवृत्ताकार छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा पर समस्त छात्र छात्री माने किभली श्रेणी गृह में पाठ पढ़ुछन्ति से नहीं जना पड़िला। सेहीपरि श्रेणी गृह को प्रथमे आसुवा छात्र छात्री प्रथम बसवा और विलंब आसुवा छात्र छात्री पछरे बसवा भली जो मानसिकता रहितिला ताहाकु मध्य दूर करा जाय परला। सबुठारु बड़ कथा हला पछ चेयर रे बसुवा छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा समय विशृंखला सृष्टि करुथिले जहा फल रे निजर पाठ पढ़ा नष्ट हेबा सह अन्यर पाठ पढ़ार मध्य व्याघात होउतला। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ पुष्पिता आनिग्राही मो यूपीएस भाविनीपुर रे आज की 3 वर्ष होला प्रधान शिक्षयित्री रूप कार्य करि आसुछि। नहीं पिला माने तो धाड़ी धाड़ी बसतिले प्रथम कथा हला जे आगे आसुला आगे बसुला जे पछरे आसुले पछरे बसुले यही समय पाठ पढ़ेला सब पिला तो टीचर टच कर प्रत्येक पाखक शिक्षक को जावाक किसी स्पेस नाला आम गत शनिवार दिन आम स्टाफ सब बसिकी ए विषय पर आलोचना कलु किपरि कले पिलाने आमर निकटतर हेबे आमे पिलांकर निकटतर हबु या भाविकी अर्धवृत्ताकार बा यूसेफ माध्यम जो बसैलु से देखिलु या किछि किछि आम पाई टिके फलप्रद होउछि। तेणु प्रत्येक एई फोटो मध्ये उठी कि आमे देलु हमर स्थानीय सरपंच सार को भी देलु सेठु गले हमर
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ହଁ ଏଇ ଯାକ ଭଲ ହବ ବୋଲି ସିଏ ବି ମେସେଜ କଲେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇପରି କରାଯାଉ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିଏ ଆଉ ପଛୁଆ ରହିବନି କିଏ ଆଗୁଆ ରହିବନି, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ। ପଛ ଚେୟାରରେ ବସିବା ସମୟରେ କଳା ପଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ପଛକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେହିପରି ପଛପଟେ ବସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏଭଳି ମାନସିକତାକୁ ନେଇ କେହି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପଛରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପାୟଲ ସାହୁ ମୋ ନାଁ, ଜିପିଏସ୍ ଭାବିନପୁର 8th କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ୟୁ ସେପ୍ରେ ବସିଲେ ଆମେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଗୁରୁମା ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି, ଆଉ ଗୁରୁମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର କହିଲେ ପଛରେ ବସିଲେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଏବେ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଚାରି ବି ପାରିବୁ। ଗୁରୁମା ବି ଆମକୁ ଭଲସେ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବସିଲେ ବି। ମୁଁ ବର୍ଷାରାଣୀ ସାହୁ, ମୁଁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିଲୁ, ଯିଏ ଆଗରେ ବସୁଥିଲା ତ ଯିଏ ପଛରେ ବସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ଆମର କଳାପଟ ଦେଖିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଆମର ଦିନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଲେ ୟୁ ସେପ୍ରେ ବସ। ଏମିତି ବସିବାରେ ଦି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବହୁତ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଏମିତି ବସିଲୁ। ଏମିତି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଆମର କଳାପଟ ଦେଖିବାରେ ସହଜ ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଆସି ଆମକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବସିଲେ ଆମେ ୟୁ ସେପ୍ରେ ବସିଲେ ଆମର ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଗେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଗୁରୁମା ପାଖକୁ ଆଇ ପାରୁନଥିଲେ ଓ ପଢ଼େଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଏମିତି ଗଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ମୟ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢ଼ୁଛି, ଜିପିଏସ୍ ଭାବିନପୁର ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଆଗରେ ବଇଲେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ ଭଲ, ପଛକୁ ପଛ ବଇଲେ ଦେଖାଯାଉନି। ଗୁରୁମା ବି ଆସି କହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ବଇଲେ ଦେଖାଯାଉନି, ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏଥିରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରେ ବଇଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ପଛରେ ବଇଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆଗରେ ବଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାବିନପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।